Aba ambo naijak মোবাইল রকম বিভিন্ন রকম বিভিন্ন কমেন্ট তো আবশ্যকই কমেন্ট জেনে নিয়েছে না কমেন্ট কিন্তু অনেক কিছু আন্দোলন এমন কিছু মানে পতাকা ছাড়া দল বল নির্বিশেষে জাতি দোকানের সাথে অনেক কিছু অ্যাকচুয়ালি আমি যা বুঝি মানে খরকসা পার্টি एपिनि प्रेसिडेंट फनो ताबो नङा हयतो बा तै आरन बिसिंग तैसा रियान बो संनि अंगै अमा हैन तैसा इंटरेस्ट केसिन ना सम्भवत ठीक ये तो रियान बो संबा के अब एकटा सिमनि आं बो अबन टिभि किसा किंदे आगेओ उंगा आर काम केलिया तम के बा खरकसा बरकनि नग निमन्त्रण लांजागे निमन्त्रण थांनो वालाय थांका नौ फांसे मुंसा सालियानके आं हासार तंगै अब नबले चालिया अब चाखा साइको गुन लाबि हाय आंहाय तो दिन सिं तो एबरा रिसेंटली नखा बीएसकु नो फांके बीएसकु नि प्रोग्राम नगरायकरा नै जे रिंगित लांजाखा सम्मानित नगरायकरा कल्याण लांलायखा आरो कावलांसलाय तिन किसा हयतो अबनिसिसन लायखा अब स्वाभाविक बुंनाय न दा इसानि सोले बुंनो आरोनि बिसिङाव न फांके बीएसकु से मोनसे सायखौगे आबरतिगे आंनि ताम सानाय नाहि आं नायदों मानसि अबसि जदि बीएसकु अ मास पारनो सायानके आरो मास साखमा आं किसाले एबो ताबो के बीएसकु साका बे काम इजा का कारो लगे संग्रमा ब मुकद्द साका हयतोबा कासिल ब्रु कासकाव माइथ्लु संगठन तंग जिनि रिया बिसिङाव तो बना संगठन तंग के बरोबो अबन तिगे अनेक किछु मुभमेन्ट आन्दोलन नमुखा गताय जोंनि अनेक ताम सानाय जोंनि जारा सामाजिक संस्था दं अनेक किछु अनेक किसा के बाक्सा के स्पीच रेनाय रि थां आबन तिगै ओ जारा सोसाइटी नि बुमुनो ते किसा सोसाइटी नि हयतोबा काहाया बरामति सालाय बाहाया आं जाबो जिबान तेताबो नायदि काउ देरा खांके अमा हायके साजमानि अमा जालिया अब दुख जाबो तेबा बिनि बुसला काखलै मान जदि ना कबई अ सेन्स जदि साकांके जे रियां रमा बांग्लादेशी बा इधरने आबनो बि यवनो साकांके अब जालिया itu इतिहास तो समर्थन करें itu जोंतो बीएसकु रोजे समाहा जोंतो तीनटा साइड नि होते न जोंनि बियां रतन एक ओंखा होदोबा जे साजामान टेंखा होदोबा निमि मिजोराम होदोबा आसाम दिन सालजाव त्रिपुरा हानि सीमाना मिजोराम पुरिले अब त्रिपुरा राजानि आदार ताबो जे रेंडी जमानि मिजोराम लंकुल गलालियन जंगमन आरो राजानि फिसारि दं थांनायले अब ब राजानि बा त्रिपुरा राजानि बिले ताबो न आरो लेचु बुफांनो थांनाय दि लेचु बुफांसे गरज बुफांहा बुथाय थेके बुथाय सिनिया आसे कुचुब आरो राजानि पुख्रि ताय रानिनि पुख्रि नै दैता फिसारि दं आबो दैयेसो वातिवाबो आसे न जेसे साथं दं आसे न आरो थांगै बर्सिका बुइनाय दि नों जेसे साथं बुफो फदिसा बारामाया आसे माने आबोने आसे पासे रगो जिनि रियान र मेरो जत आरो होग्रो खायलायो ओंखाय रामचांगनि पिया रामचांगनि लता माने रत बै बंदा दं अमगो साबे ने आबो एक समय ननि राजानि आन्दार हयतोबा किशु पाट हयतोबा बांग्लादेश अब दिखाजे ताबो बुबाग्रा 184 जन राजवंशनि इतिहास न ननाय खांके नि सीधा कुंडल থেকে শুরু হয়ে বসে মন্দির সন্দিনী বাংলাদেশ হতো আমি তো বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়ান প্লে চলি রিয়ানরা দেশ বিভাজন যারা পরে ফাইনাল আউট বাংলাদেশি মিলে হেদে আমজাতি সিমানিটা देश विभाजन नि परेवा इंडिया अंखा इंडिया नि हिंदुस्तान नि परेवा होतबा ने पाकिस्तान न बयो पाकिस्तान न देशा पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान देशा विभाजन अंखा
এরপরেও জাপানের অবস্থিত বাংলাদেশি পুজো yang Pakistan Phanerang ke Pakistan abu bidesi yang Bangladesh aja dong di bagian apa itu yang Phanerang apa itu Bangladeshi juga tapi wajib busung itu dirasa busung bani itu jatma busung itu jara des bila jami pore Phanerang ke promosi itu orang nak ini jara refugee ini di Bahawak lagi ke amai iতিহাস তো সনাতন থানিব হয়তো বা ক্লারিফিকেশন দিলে মানে হয়তো বা কিছু 19-20 না ke abo 19-20 mono তাই খরকসা লিডার ছায়াওই বিএস কুন ইংই খরকসা যদি অকাউনো বাঁচাবি সাকাহানকে পরের দিন প্রথম দিন তো যে নগরায়করা যে কাউ সাইথাঙ্কা তে বাকি অকরা সাইথাঙ্কা অনেক কিছু অঙ্কা পরের দিনও যখন প্রোগ্রাম উদ্বোধন উমনির সাথে সাথে ও যেটা সংগঠনই বড় বড় অঙ্গই মিয়ানি হরনি যে ঘটনা যে উমার মুক্তি গই আপনার পরেও হয়তো যে আপনি কি প্রেস মিট খাই মাইকে আছে ক্লারিফিকেশন দিমেই আপনার মঞ্চও আপনার কিছুটা সামাজিক থাকায় হয়তো আরো দ্বিতীয় তাই লিডার থাকে অকাউনো সাইয়াকে তিনি অমাই ভাইয়া খানকে আরো হয়তো কিছু রাজনীতিবো কবুল থাকা হয়তো আরো কিছু ধর্ম কবুল থাকা ও সংগঠন সোসাইটি गोबां मा दंगो अबो किसा हिंसा आंलाय अबो किसा हिंसा आंलाय हयतो बाहायखौनो आं दंमानो अबो अंगु तो हिमाया हिंसा आंगु तो हिमाया हयतो बाहायखौनो उनाव के जीवन सानो तोय थांगा तो आबोनि बागे जदिन कबैन प्रकृत मंच बासागे जे जाति द खानि प्रोग्रामनि मंच बासागे न राज्यनि सर्वे सर्वा बासागे যদি বাংলাদেশি হিন্দু থাকায় খুবই দুঃখজনক কিন্তু ইতিহাস সারা থানিব হয়তো আবো পুরা ব্যাখ্যা খেরা থাকি কিন্তু বিপরীত স্লিপ হাঙ্কাই কিন্তু কনসিডারেশন কোনো রিলাইমান ইনকে যে সানাই আবো বংথাইকে সামো চালিয়া ইয়ে যে সামনি আবো কুবিক আবো সামো ঠিক দं আমরা আং হাইয়া হিমাইয়াটা সানাবো দরকার এবং সামো ঠিক দं কিন্তু অতগ্ন কোনো পুরুষা তাকে লিডার বা মন্ত্রী কিনা যদি না সমাজ বিশিনি বড় বড় অঙ্গই সাকে লগে লগে না আবংকাই তিনি অমাহাই নিয়া আনজা বুঝিলাম তাই মানে প্রেস মিট বা মিডিয়া রিং ক্লারিফিকেশন হ্যাঁ ক্লাক আয়া কেবল না সেকেন্ড ডে যে প্রোগ্রাম উদ্বোধন খাইতো তো না অবশ্যই নং আর নবাই অকরা আমি না সংগঠন বড় না তো নাই বড় না প্রোগ্রাম সাবে মানে পরে হইতো হরত অনেক কিছু হইছে সে তো না আপন ও মঞ্চও তিনি আপন বাকি ক্লারিফিকেশন অ্যাডভান্স বিগই যদি না আপন দেশা আলাদা জায়গা প্ল্যান থাকে তিনি খরচা তিনি মাহিকে কাউকাই আন বুঝি না নিরবতা আন্তঃ বৈতন্য নাই বৈতন্য নাই আরো জায়গা অনেক কিছু তো তিনি 12 বর্ষ তো গণতন্ত্র হাবলে আরো সুযোগ নাইলে অবত সুযোগ নাইলে মানে কি আনলে কারণ যে সাকা সানাইবো ক্লারিফিকেশন দিন থানি হয়তো বিনি ফুলফিলিং সুরিয়ানা বা সারা থানি পুরা খাইছো মালিয়া আর জায়গাও পুরা শিশু এত তামসা নিলে হিংসাইলে উন্তম ভাইকে নং ফরেনার কি দ্রুব শুন আবার তো সাকাই কিন্তু আনি মতে হিংকে আবন হিংকে সাই থাকমানি 24 ঘন্টা প্রসংবাই থাকা আর 24 ঘন্টা অসংগঠনি বরং আবন আসি গেরারিং সমাধান খানা না সাকলাই না না তাই খরচা নেতা বাসা সাকি তার রাজনৈতিক সংঘর্ষ বাসা সংঘর্ষ থান আনজা বুঝি মানে তো আপন বাকি কোনো সন্দেহ না কিন্তু যদিও সাহিত্য খানকে আবার খুবই মানে তার সানাই আবার খুবই দুঃখিত যাতে আমাহেরাও সাহিত্যকে চাইছেন তারও পার্টি আইপিএফ কি খাইতে মেরছে ওয়াজিকে বাংলাদেশি নিয়া করবে যারা বিভাজনের পরে ফাইনাই অব বাংলাদেশ দিন মাসিবলে কোনো জাতি কোনো দফা কোনো বস কোনো মেনশন হয়েছে বিদেশি নিয়াবলে হ্যাঁ আরো জায়গা বলতে যদি না সাহিত্য খানকে রিয়া বুস মরো বাংলাদেশি সাহিত্য খানকে চালিয়ে না বাবা একদম চায়া না বাবা মঞ্চলে করিবা স্পিচ অফিসার নাকা কিছু দাবসার উপর কাউলা নষ্ট জায়গা জায়গা নিয়ে বাহির দেশের সিএম সাহেব পিছনে ইএম সাহেব যে আরো উত্তর জার্মান আবার হাইয়া যদি সাজা কম খানতে আবার 20 কানাই না অফিস তাও কিন্তু রাস্তাও তিনি যারা বাংলাদেশি ওয়ানজিকে বাংলাদেশি নিয়ে ওয়ানজিবো আরো পুরানা তঙ্গ ক্রিয়া যারা দেশ বিভাজনের পরে
जे फाइनाल बरसो इलिगल होंगे ना तो इलिगल में इशू तो अब देश बेबिनो काय तो मुझे अब तो बेकुनो राजनीतिक दल को अपना सनातन ना बेकुनो समाज दल को अपना सनातन ना किंतु आनी गुस्ती आनी ताकू आनी बुकू बॉल लाइन हम करता और हावा बसुं बतन नी ताकू बुकू बा बुसुं बांग दो गबा आसे को थंडर बांग सिने बसुं बतन नी से ताकू कुछ पायो गबा बिया नी बाबा गबा बांग सिने नी अब तो सरकार आरो ता पदक्षेप दुनाना नांगौ आरो जतन साथे बसे देशनि साथे राज्यनि साथे জাতীয় উপজাতীয় উভয় অংশ সুস্থ একটা পরিবেশ এবং আগামী 150 বছর বা 100 বছর ভিতরে কোনো এই যে রাজ্য অনেক কিছু মানে নিঃসন্দেহে কিছু থামি তোমার মতো পরিবেশের তথ্য যদি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট করে নিকে আবার লগে আবার তো শুধু তীব্রাসানি বাকি আবার যে সমস্যা তোমার তীব্রাসানি বাকি শুধু আবার ক্ষতি হতো না আগে যত রাজ্যবাসীর বাকি যে ইলিগাল ম্যাটার ক্ষতি হতো তো আবার লগে तैसी और साथी साथी और जगह खाइयो कि इलीगल माइग्रेंट ने काउ पाती पालाई तो मुनि चरा वो जदी मैंने होर उला तो मुनि चरा वो ना कैसा अंचल बासे काउ सना को जदी बुसला स्लीप को साइड हो जाता दा सना थानी वा बुसला स्लीप ना तो या होते बा बेट का थान में पूरा आंसुया अब ना दिल होते बा को दिया थान और साबली नहीं अब नहीं बाकी শুধু বিএস কইয়া যে কোনো সংগঠন শুধু গ্রুপ বসুনিয়া অন্য যত বসুনিয়া আমার প্রোগ্রাম রকম থাকে নগরে ওপর মারি নাই না কারণ যেহেতু আবার সরকারিভাবে সে রিকগনাইজ রেজিস্টার্ড এন্ড রিকগনাইজ যে সরকার নিল নি আর জায়গাও 20-25টা স্থল তো রন ব্রাউন রাং দিগিনি নাই থামু জায়গাও গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ পর থামি আর সাজাও হইতো সহযোগিতা দিতো রাং স্পন্সর খাইতো এবং নং বনিনি নিনি কালচার নিনি সোসাইটি নিনি তো মুজামুন শুধু মঞ্চ সিমি ফুনবই তো মুবাইয়া আবো जों অল ওভার ত্রিপুরা অল ওভার ইন্ডিয়া जोंनि অল ওভার ওয়ার্ল্ড जोंनि सोसाइटी कालचार ना যত বসুন ওটা জায়গা তৈরি जों फोकस खागिनो जोंबो सिजाबि थाना नांगौ तो आं मते आबो जों যতन दिगना नांगौ जाते गावला म गाहाम सारा थानिबो हयतोबा बयबो हामिया बुजिजाक थाङानो आशा खैयो अबाहेराव गाहाम सारा थानिबो हयतोबा हामिया बुजिजाक थाङो माने हामिया साजायाखौनो কিছুটা স্লিপ হতে পারে না আবার দিকে যেটা প্রতিক্রিয়া সেটাই খরচা ধরনের তারও বংশী বয়ে বা অন্যজন করে নাই কিন্তু আমি মতে রাজনীতি মেশিন দরবনি আগে যারা সিভিল সোসাইটি তো মেয়েরা অবহেলনার লগে লগে 24 ঘন্টা বেশি না সরা যেহেতু নিজে নিজে আবদ্ধ অবহেলনা ক্লিয়ার কাট থেকে যাতে 33তম হজাগিরি কমাই লেখা নিয়ে বই ইয়াসি শুনাই আছে awak ada bagaimana kita mana, anda kita asuh nama kita asa sarawak. Yes, hamma sah.